लागी तोरी लगन मनमा लाज मोहे आए हाय रे हाय। बड़े सगीर में फिल्म और रक्स का चोली दामन का साथ है। क्लासिकल रक्स इस खित्ते की रवायात का लाजमी जुज्व है। पाकिस्तान की फिल्मों में भी क्लासिकल रक्स का सिलसिला इब्तदा से ही शुरू हो गया था। इस हवाले से बहुत से नाम जहन में आते हैं, लेकिन सबसे नुमाया नाम पुन्ना का है। पुन्ना का नाम एक लंबे अरसे तक मुल्क में क्लासिकल रक्स का मुतरादिफ बना रहा। इब्तदा में फिल्म प्रोड्यूसर्स की जानिब से मुस्तरद की जाने वाली पुन्ना अपनी मुसलसल मेहनत और सलाहियतों की बदौलत रक्स के हवाले से फिल्मों की जरूरत बन गई। न सिर्फ ये बल्कि उन्हें दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों और सरबराहाने मुमलकत व हुकूमत के सामने रक्स पेश करने का भी मुतअद्दिद मर्तबा मौका मिला। यूं वो फिल्मों के साथ साथ महाफिल की भी जान बन गई थी। पुन्ना का बदन जब बेहतरीन शोरा के कलाम पर सुर और ताल की मुनासिबत से थरकता तो देखने वाला मदहोश हो जाता, और जब उसे होश आती तो लबों पर सिर्फ पुन्ना का ही नाम बोलता। पुन्ना का ताल्लुक एक मतमूल खानदान से था, लेकिन वक्त की करवट के सबब उनका बचपन मफलूकल हाली और कसम पुरसी में गुजरा। उनके वालिद सरदार खलील खान लखनऊ के एक नवाब खानदान से ताल्लुक रखते थे। वो पटियाला रियासत के वजीर तालीम भी रहे और फिल्म साजी भी की। सरदार खलील खान ने ब्रिटिश दौर की मारूफ अदाकारा बब्बू बेगम से ब्याह भी रचाया, लेकिन ये ताल्लुक ज्यादा अरसा निभ न सका। पुन्ना सरदार खलील की एक दूसरी बीवी आयशा बेगम के वतन से शिमला में पैदा हुई, जो लुधियाना से ताल्लुक रखती थी। उनका नाम माँ बाप ने जरी रखा। पाकिस्तान कायम हुआ तो उनके वालिद हिंदुस्तान में ही रह गए, लेकिन वालिदा लाहौर चली आई और अपनी बेटी और बेटे को भी साथ ले आई। कुछ अरसा लाहौर में रहने के बाद ये फैमिली कराची चली गई। पाकिस्तान में पुन्ना की फैमिली को गुर्बत का सामना करना पड़ा और यूं पुन्ना का बचपन बहुत मुश्किल हालात में गुजरा। इसी वजह से वो रक्स की तरफ माइल हुई। इसके अलावा पुन्ना को बचपन में हलचल नाम की एक फिल्म में सितारा देवी से मुतासिर होकर रक्स का शौक पैदा हुआ। ये शौक हिंदुस्तान से ही था, लेकिन उनके शौक की सरपरस्ती करने वाला कोई नहीं था। मगर कहते हैं कि जहाँ चाह वहीं राह। पुन्ना ने शौक और मुश्किलात को पेश नजर रखते हुए रक्स सीखना जारी रखा। 6 साल की उम्र से रक्स शुरू करने वाली पुन्ना ने गुलाम हुसैन पटियाला वाले से रक्स की तरबियत हासिल करना शुरू कर दी। गुलाम हुसैन पटियाला वाले क्लासिकल रक्स के बेहतरीन उस्ताद थे। वो पटियाला के शाही घराने को रक्स सिखाते रहे थे। वही पुन्ना के सबसे अहम उस्ताद थे। इसके अलावा पुन्ना दिल्ली घराने के उस्ताद शादू महाराज से भी तरबियत हासिल करती रही। उस्ताद रफी अनवर भी उनके उस्तादों में शामिल हैं। ये सब लोग अपनी जात में एकेडमीज थे। इन सब से तरबियत हासिल करने के बाद कोई पत्थर भी हीरा हो जाता। पुन्ना में तो पहले ही सलाहियत और शौक की कोई कमी न थी। वो इस तरबियत से ऐसी चमकी के रक्स की शुद्ध रखने वाला हर शख्स उनका रक्स देखकर अंगश्ते बदनदा रह जाता। पुन्ना खुदादाद सलाहियतों, पूरी लगन और उस्तादों की तरबियत की बदौलत कीमती हीरा बन चुकी थी। लेकिन जौहर की पहचान जौहर शनास को ही होती है और हर शख्स फन की गहराइयों और बारीकियों से वाकिफ नहीं होता। फिल्म इंडस्ट्री में खास तौर पर इंसान को सबसे पहले शक्ल की बुनियाद पर जज किया जाता है। पुन्ना के उस्ताद गुलाम हुसैन महाराज उन्हें लेकर हिदायतकार हमैयो मिर्जा के पास गए और हमैयो मिर्जा से दरख्वास्त की कि वो अपनी फिल्म के लिए पुन्ना का ऑडिशन ले। हमैयो मिर्जा ने पुन्ना का काम देखने की बजाय उनकी शक्ल सूरत और फिल्मों में काम करने की ख्वाहिश का मजाक उड़ाया और कहा कि ये चाइनीज शक्ल फिल्मों में नहीं चल सकती। यही नहीं बल्कि हमैयो मिर्जा ने पुन्ना की इंसल्ट करके उन्हें आइंदा सेट पर आने से भी मना कर दिया। दरअसल पुन्ना खूबसूरत तो थी, लेकिन उनके नए नक्श पाकिस्तानी फिल्मों की जरूरियात से मुताबिकत न रखते थे। यही वजह है कि इब्तदा में फिल्मसाज और हिदायतकार उन्हें कास्ट करने से घबराते थे, लेकिन पुन्ना घबराने वाले नहीं थी। मुश्किल हालात और जिंदगी की जद्दोजहद ने उन्हें सख्त जान बना दिया था। वो कहीं न कहीं से रास्ता बना लेती थी। उन्होंने स्टेज पर अपने फन का मुजाहरा शुरू कर दिया। इसके अलावा वो इश्तिहारात में भी नजर आती। 11 वर्ष की उम्र से ही वो मॉडलिंग करने लगी थी। अवामी स्टेज से एक रास्ता शाही स्टेज की तरफ भी निकल गया। वजीर आजम फिरोज खान नून के दौर में अफगानिस्तान के बादशाह जाहिर शाह पाकिस्तान के दौरे पर आए तो पुन्ना को उनके सामने परफॉर्म करने का मौका मिला। उस वक्त उनकी उम्र बहुत कम थी। जाहिर शाह ने उनकी बहुत हौसला अफजाई की। उस दौर में जश्न काबिल के नाम से अफगानिस्तान में एक मेला सजा करता था। पाकिस्तान के कई फनकारों को वहाँ बुलाया जाता था। पुन्ना को भी अफगानिस्तान में परफॉर्म करने की दावत दी गई। वहाँ भी उन्हें बादशाह के हुजूर
بھرپور رقص دکھانے کا موقع ملا۔ افغان بادشاہ کی پسندیدگی کو دیکھتے ہوئے دفتر خارجہ نے کئی بین الاقوامی مہمانوں کے سامنے انہیں بلانا شروع کیا۔ امریکی صدر آئزن ہاور، انڈونیشیا کے صدر سکارنو، ایران کے شہنشاہ محمد رضا پہلوی، تھائی لینڈ کے بادشاہ، چینی رہنما ماؤ زے تنگ اور وزیر اعظم چو ان لائی سمیت کئی عالمی رہنماؤں نے ان کا رقص دیکھا اور بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ انڈونیشیا، چین اور تھائی لینڈ نے انہیں اپنے ملک میں رقص کی دعوت بھی دی جو انہوں نے قبول کی۔ تھائی لینڈ میں پنا نے بادشاہ اور ملکہ کے سامنے رقص کیا تو ملکہ نے اپنا ہار اتار کر انہیں پہنا دیا۔ وہ 1 ماہ تک شاہی محل کی مہمان رہی۔ محل اور تھائی لینڈ کے قومی ٹیلی ویژن پر ان کے متعدد پروگرام نشر کیے گئے۔ اسی طرح چین میں بھی ان کے کام کو بہت پذیرائی حاصل ہوئی اور اس ملک سے ان کا ایک مستقل رشتہ قائم ہو گیا جو اب تک قائم ہے۔ پنا کئی برسوں تک چین میں نوجوانوں کو جنوبی ایشیائی رقص کی تربیت دیتی رہیں۔ سینکڑوں چینی لڑکے اور لڑکیاں ان کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ پنا نے فلم انڈسٹری میں قدم 1960 کی فلم غریب کے ذریعے رکھا۔ ہدایت کار کیسر پاشا کی اس فلم میں ان کا ایک مختصر کردار تھا۔ اس سے قبل وہ باقر رضوی کی فلم بہن بھائی میں بھی کام کر چکی تھی لیکن یہ فلم مکمل نہ ہو سکی تھی۔ 1961 میں وحید مراد نے بطور پروڈیوسر فلم انسان بدلتا ہے میں پنا کو کاسٹ کیا۔ اس فلم کے ڈائریکٹر منور رشید تھے۔ جو وہ کراچی میں کئی فلموں میں کام کرتی رہی لیکن کراچی کی کسی فلم سے انہیں زیادہ پذیرائی حاصل نہ ہو سکی۔ معروف شاعر قتیل شفائی نے ایسی اچھی آرٹسٹ کی یہ بے قدری دیکھی تو انہیں لاہور جانے کا مشورہ دیا۔ لاہور اس زمانے میں بھی آرٹ اور کلچر کا بہت بڑا گڑھ تھا۔ فلم انڈسٹری بھی اس دور میں اسی شہر میں زیادہ پھل پھول رہی تھی۔ پنا نے یہ مشورہ مان لیا اور لاہور چلی آئیں۔ لاہور میں پنا کی پہلی فلم گلفام تھی۔ درپن اس فلم کے پروڈیوسر اور وہی اس فلم کے ہیرو تھے۔ لاہور آنے کے لیے پنا کی مزید حوصلہ افزائی بھی انہوں نے ہی کی۔ فلم گلفام میں مسرت نذیر مرکزی ہیروئن تھی۔ درپن کے چھوٹے بھائی ایس سلیمان نے ڈائریکشن کے فرائض سر انجام دیے اور رشید اترے نے موسیقی ترتیب دی۔ اس فلم کی کاسٹ میں سبھی نام بہت باصلاحیت تھے، اسی لیے جب یہ فلم 1961 میں سینما سکرین کی زینت بنی تو کامیاب ثابت ہوئی۔ خاص طور پر اس کے گیت سپر ہٹ ہوئے۔ پنا کو اس فلم میں رقص کی بدولت بہت پذیرائی حاصل ہوئی۔ زری پنا نے 50 کے لگ بھگ فلموں میں کام کیا۔ وہ زیادہ تر آئٹم نمبر کے لیے کاسٹ کی جاتی تھی لیکن ان کا رقص بہت سلجھا ہوا اور بےہودگی سے پاک کلاسیکل رقص ہوتا تھا۔ یہ سلسلہ 60 کی پوری دہائی جاری رہا۔ اس دوران ان کی سب سے نمایاں فلموں میں گلفام، باجی، موج میلہ، چوڑیاں اور توبہ وغیرہ شامل تھیں۔ عذرا، قیدی، ایک تیرا سہارا اور سرتاج جیسی ہٹ فلموں سے بھی انہیں بہت پذیرائی حاصل ہوئی۔ ان کی آخری فلم نیلا پربت تھی جو کہ ایک بہت ہی شاہکار فلم تھی۔ لاہور آ کر پنا کو پہلی فلم سے ہی ایس سلیمان کے ساتھ کام کرنے کا بہت موقع ملا۔ ایس سلیمان ایک انتہائی باصلاحیت اور لیجنڈری ہدایت کار تھے۔ ان کا تعلق ایک بہت بڑے فلمی گھرانے سے ہے۔ درپن اور سنتوش کمار ان کے بھائی تھے۔ پنا کئی سالوں تک ایس سلیمان کی عادات و اطوار اور شخصیت کا مشاہدہ کرتے رہی۔ آخر 1970 میں یہ تعلق نکاح کی منزل کو پہنچ گیا۔ اس نکاح سے 2 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ یہ شادی خوشگوار رہی اور دونوں میاں بیوی کے درمیان کئی سالوں تک اچھی نبھی۔ تاہم شروع میں اس شادی پر دونوں کے گھر والے خوش نہیں تھے، اس لیے آغا تالش نے ہی پنا کے باپ اور سرپرست کے فرائض سر انجام دیے۔ آغا تالش نے پنا کو بیٹی بنا کر رکھا تھا اور ان پر بہت شفقت کیا کرتے تھے۔ پنا بھی آغا تالش کے ساتھ خاصی بے تکلف تھی۔ پنا ایک بہترین فنکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خوش مزاج انسان بھی ہیں۔ وہ سیٹ پر سب سے بہت دوستانہ انداز میں اور خوش اخلاقی سے پیش آتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بے ضرر شرارتیں بھی ان کا معمول تھی۔ ایک روز آغا تالش لالا سدھیر کی ایک فلم کے سیٹ پر آئے تو ان کے منہ میں پان تھا۔ پنا نے ان کے دونوں گالوں کو پیار سے دبایا تو ان کے منہ سے پان کی پیک نکل گئی۔ پنا نے اس وقت رقص کے لیے سفید یونانی لباس پہن رکھا تھا جو سرخ ہو گیا۔ سدھیر کو اس رقص کی شوٹنگ ملتوی کرنا پڑ گئی۔ پنا کی زندہ دلی اب تک قائم ہے۔ شادی کے بعد انہوں نے فلموں میں کام کرنا چھوڑ دیا تھا لیکن حکومتی تقریبات میں ان کی شمولیت کا سلسلہ برقرار رہا۔ ذوالفقار علی بھٹو دور میں انہیں اکثر ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس میں پرفارم کرنے کا
का मौका मिलता उन्हें उनकी फनी खिदमत के एतराब में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। वो फैज अहमद फैज, कतील शफाई और जोश मली आबादी जैसे कई मारूफ शोरा के कलाम पर उम्दा रक्स पेश करती। फैज और कतील समेत कई बड़े अदीब उनके दोस्त भी बन गए थे। इन्हीं दोस्तों की सोबत से मुतासिर होकर पुन्ना ने अदबी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेना शुरू किया। आपको ये जानकर बहुत हैरानगी होगी कि वो 40 के करीब अफसाने लिख चुकी हैं। वो कई सालों से शौकत खानम अस्पताल के साथ फलाही काम भी करती हैं और कैंसर से लड़ते बच्चों की हौसला अफजाई भी करती हैं। ऐसे कई बच्चे उनसे बहुत करीब आ गए और पुन्ना ने अपने हाथों से उनकी शादियां भी की। पुन्ना ने रोशनी के नाम से एक प्ले भी लिखा और उसकी डायरेक्शन के फराज सरंजाम दिए। इस ड्रामे की सारी कास्ट कैंसर के मरीजों पर मुश्तमिल थी। पुन्ना ने शादी के बाद तकरीबन 25 साल के वक्फे के बाद दोबारा अवामी स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू किया। वो पाकिस्तान में और मुल्क से बाहर बिलखुसूस चीन में रक्स की तरबियत भी देती हैं। पुन्ना अब भी सेहतमंद और मुतहरिक हैं, लेकिन आपको ये जानकर अफसोस होगा कि उनके शोहर एस सुलेमान कुछ अरसे से काफी अलील हैं और मुबैना तौर पर इतलात ये भी हैं कि उनके पास इलाज करवाने के भी मतलूबा पैसे नहीं हैं और इस वक्त वो किसी काबिल कदर हालत में नहीं। मैं हुकूमत पंजाब से दरखास्त करना चाहूंगा कि वो इस अजीम फनकार के इलाज का बंदोबस्त करें। एस सुलेमान पाकिस्तान के बहुत बड़े फनकार हैं। उनके बड़े भाइयों संतोष और दर्पण समेत पूरी फैमिली ने फन की सालों खिदमत की है। अब उन पर बुरा वक्त आया है तो हमें भी पीछे नहीं हटना चाहिए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सके।